नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशर जमीन। आप देख रहे हैं दक्षिण भारत न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क में बनी चीजें खरीदने पर सीएम नायडू ने दिया जोर। एपी की मखलूत हुकूमत ने शुरू की स्वदेशी मुहिम। तल्लीकी वंदनम स्कीम के तहत हर बच्चे की मां को 15,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। स्कीम का फायदा आंगनवाड़ी और आशा कारकुनों पहुंचाने का अज़्म। फीस रीइंबर्समेंट पर खुली बहस को तैयार है। वजीर तालीम नारा लोकेश की वजाहत। कहा, ऐवान को मामले पर गुमराह करने से बाज रहे वाईसीपी। आंध्र प्रदेश की मौजूदा हुकूमत कर्जों का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही। वजीर खजाना पी केशव ने एदाद और शुमार पेश किए। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में वजीर लोकेश ने कानून साज काउंसिल में बताया कि रियासती हुकूमत तल्लीकी वंदनम यानी मां को सलाम स्कीम के तहत हर बच्चे पर मां को 15,000 रुपए फराहम कर रही है। उन्होंने बताया कि सफाई मुलाजमीन, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्कीम का फायदा दिया जाएगा। लोकेश वाईएसआरसीपी के एक रुकन की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछली जगन हुकूमत मां को माली फायदा देने की स्कीम की हद मुकर्रर थी, लेकिन अब जितने भी बच्चे होंगे उनके लिए माली इमदाद दी जाएगी। తల్లికి వందనం జియో 26 అధ్యక్ష 12/6/2025లో పేజ్ నంబర్ 4 అధ్యక్ష హౌస్ లో సబ్మిట్ చేస్తున్నా. దాంట్లో చాలా స్పష్టంగా anyone among the household members employed in any central state government service PSU or getting government pension post retirement are not eligible. Sanitation workers are exempted in totality. అధ్యక్ష నేను కొంచెం మిస్రీడ్ చేశాను. My apologies, Adhiksha. Sanitation workers are exempted, and all employees getting less than 10,000 salary per month in rural areas and less than 12,000 month in urban areas are exempted. Sanitation workers ki 100% exemption ichcha Adhiksha. Geo meeku ippude ఇంకా అటువంటిప్పుడు దానికి 12,000 10,000 అనే other employees Adhiksha. Other employees Adhiksha. ఇది ఇప్పుడు నేను హౌస్ కి ఇస్తాను. అదేవిధంగా అధ్యక్ష గౌరవ ఎల్ఓపి గారు అడిగారు అధ్యక్ష, కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్స్ నా దగ్గర లేదు అధ్యక్ష, దాని గురించి నేను ఎల్ఓపి గారు పంపిస్తాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రావాల్సిన నిధులని వచ్చేసినాయి అధ్యక్ష. ఇప్పుడు అధ్యక్ష మేము ఒకటి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం, ఫైనాన్స్ మంత్రి గారు కూడా ఉన్నారు. ఆశా వర్కర్స్, అంగన్వాడీ వర్కర్స్ వచ్చి నన్ను కలిసారు అధ్యక్ష. అది కూడా మమ్మల్ని కూడా ఎగ్జామ్ చేయమని వాళ్ళు కోరుతాం జరిగింది అధ్యక్ష. आंध्र प्रदेश के वजीर तालीम नारा लोकेश ने वाज़ेह किया कि हुकूमत फीस रीइंबर्समेंट बकायाजात खुली बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि साबिका वाईएसआरसीपी दौरे हुकूमत में 4,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 24 और 25 में 1,200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। नारा लोकेश ने इल्जाम लगाया कि वाईएसआरसीपी के अरकान इस मामले पर ऐवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. గత ప్రభుత్వం దిగిన టైంకి ఎంత ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ పెండింగ్ ఉంది అధ్యక్ష? 4,000 కోట్లు పెండింగ్ ఉంది. కోవిడ్ అప్పటి నుంచి మీరు పెండింగ్ పెట్టిపోయి మీరు అధ్యక్ష కోవిడ్ అప్పుడు 644 కోట్లు ఎగ్గొట్టారు అధ్యక్ష. ఆర్టీఎఫ్ కింద 3,000 కోట్లు పెండింగ్, ఎంటీఎఫ్ కింద 8,900 కోట్లు పెండింగ్. చెప్పిన ఒక్క విషయం చాలా ఇంపార్టెంట్. 24-25 చూస్తే మన ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 1,200 కోట్లు రిలీజ్ చేశాం. పెండింగ్ ఉన్న 1,400 కోట్లు వచ్చే 3 నెలలు మేము రిలీజ్ చేస్తాం. మీరు 4,000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టి మీరు మాట్లాడితే ఎట్లమ్మా? 4,000 crores 4,000 కోట్లు మీరు బకాయిలు పెట్టిపోయి మీరు 4,000 crores పెండింగ్ పెట్టారు. మీరు మంత్రి ఉన్నప్పుడు 4,000 కోట్లు బకాయిలు పెట్టిపోయి మీరు మమ్మల్ని అంటారు. आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में वजीर दाखिला वीपी अनीता के बयान पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने सख्त एतराज किया और ऐवान से वॉकआउट किया। वजीर दाखिला अनीता ने कहा कि साबिक जगन हुकूमत ने टीचर्स, मुलाजमीन और यहां तक के आंगनवाड़ी वर्कर्स के खिलाफ भी झूठे मुकदमात दर्ज किए थे, जिनमें से 80% वापस लिए गए हैं और बाकी भी जल्द खत्म किए जाएंगे। కొన్ని సోషల్ మీడియాలో మాట్లాడేటప్పుడు
తెలుగుదేశం ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యులలోనే 94% మీద కేసులు ఉన్నాయనని సాక్షి పేపర్ ఏదో రాశాడు అధ్యక్ష. మా మీద ఏమి గొడ్డల వేటు మీద పెట్టామని హత్యల కేసులు లేవు అధ్యక్ష. కోడికెత్తున్నదని మా మీద అధ్యక్ష కేసులు లేవు అధ్యక్ష. అమ్మ చెల్లి కేసులు పెట్టాము మా మీద కేసులు లేవు అధ్యక్ష. కేవలం మా మీద కేసులు ఏంటంటే రాజకీయ కేసులు. ఒకళ్ళు ఇసుక మాఫియా చేస్తున్నామని నేను రోడ్డెక్కితే కేసులు పెట్టారు, లేదు మైనింగ్ మీద కేసులు పెడితే కేసులు పెట్టారు. నేను ఎవరి పేరు ఎత్తలేదు, నేను కేసుల గురించి మాట్లాడాను. మీరు భుజాలు తడుకుంటే నేనేం చేయాలి? భుజాలు తడుకుంటే నేనేం చేయాలి? ఈ రోజు లీగల్ గా అది కూడా అధ్యక్ష ఈ కేసులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ కేసుల్ని తొందరగా వాళ్ళకి ఎలా పరిష్కారం చూపించాలనే ఉద్దేశంతో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తోని అదేవిధంగా లా డిపార్ట్మెంట్ తోని కూడా ఒక మీటింగ్ కూడా అరేంజ్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీని మీద యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ ఒక మంచి న్యూస్ రావాలని నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. దానికి హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ లా డిపార్ట్మెంట్ రెండు కూడా కోఆర్డినేషన్ తో పనిచేస్తున్నాయి. గవర్నమెంట్ आंध्र प्रदेश के वजीर खजाना पी केशव ने असेंबली में वाजे किया कि मौजूदा हुकूमत अवामी ज़रूरत के मुताबिक ही कर्ज ले रही है और FRBM क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि 12 जून 2024 तक पिछली हुकूमत ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के जरिए तकरीबन 9,74,556 करोड़ रुपए के कर्ज लिए थे। उन्होंने ऐवान को बताया कि साल 2025-26 के लिए तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तजवीज़ है, लेकिन रवा साल अब तक सिर्फ 35,305 करोड़ ही लिए गए हैं। ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం శ్వేతపత్రంలో ప్రచురించిన ప్రకారం 2024 జూన్ 12 నాటికి ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల మొత్తం రుణాలు చెల్లింపు బాధ్యతలు 9,74,556 కోట్లు. ప్రభుత్వం మరియు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల రుణాలు మరియు బకాయిల వివరాలను అనుబంధంలో పొందుపరచడమైనది. ప్రభుత్వేతర సంస్థల రుణాల వివరాలు ప్రభుత్వం వద్ద నిర్వహించబడవు. బి ప్రశ్నకు సమాధానం ప్రభుత్వ రుణాలను అసలు వడ్డీ చెల్లింపులతో సహా ద్రవ్యలోటును పూరించడం। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने मुल्क में बने प्रोडक्ट्स खरीदने पर जोर दिया है। ऐवान में उन्होंने कहा कि भारतीय मसनूआत खरीदना सिर्फ एक तिजारती लेन देन नहीं बल्कि मुकामी कारोबारियों को सहारा देने के मुतरद्दिफ है। मेड इन इंडिया चीज़ों की खरीदारी से न सिर्फ छोटे कारोबारों को फरोग मिलता है बल्कि मुल्क की मैशियत भी मजबूत होती है। భవిష్యత్తులో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఒక మెసేజ్ పబ్లిక్ నేను ఇచ్చేది ఏంటంటే, మీరు భారతీయ ఉత్పత్తులు కొంటే మన దేశ అభివృద్ధిలో నేరుగా భాగస్వాములు అవుతారు. మీ ఎంపికకు అపారమైన శక్తి ఉంది. మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఉత్పత్తిని ఎంచుకోవడం కేవలం ఒక లావాదేవీ మాత్రమే కాదు, అది మన ఉత్పత్తిదారుల ప్రతిభకు వందనం, స్థానిక వ్యాపారవేత్తలకు బలం చేకూర్చడం, మన సమాజ జీవనోపాధికి ఒక హామీ. ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక దేశభక్తితో దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోగలిగితే ఇది దేశాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని చెప్పి కూడా నేను YSR कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान शेख महबूब शरीफ ने हालिया GST इस्लाहात के ऐलान को खुश आइन करार दिया है। शेख महबूब शरीफ ने कहा कि नए GST रेट्स खुसूसन त्योहारों के मौसम में हर सारिफ के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कल प्रधानमंत्री जी ने GST रिफॉर्म्स के बारे में एक क्रांतिकारी अनाउंसमेंट किया है। हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि इससे जो है हर उपभोक्ता को और नागरिक को कुछ पैदा होने वाला है। अब त्योहारों का फेस्टिवल चल रहा है, कुछ जितने भी आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो चाहे और कुछ खाने पीने की वस्तुओं पे जो है GST की जो है कमी की गई है और इसकी वजह से जो है उपभोक्ता को जो है बहुत ही एक खुशखबरी की बात है, क्योंकि अभी जो भी त्योहार चल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है बहुत सारे सस्ते होंगे करके बताया है। तो ये जो नवरात्रि से जो है लागू किया गया है इन्होंने, तो हमें खुशी है कि ऐसे जो जनता के हित में जो भी केंद्र सरकार जो डिसीजंस लेती है हम उसका स्वागत करते हैं। ये एक जनता के हित का फैसला है। GST रिफॉर्म्स जो है ये जनता के हित में है
और हमारी पार्टी जो है इसका स्वागत करती है। और जितने भी जो वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुओं में भी कुछ कमी की गई है और कुछ व्हीकल्स के ऊपर भी कुछ कमी की गई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी कुछ कमी की गई है, जीएसटी का जो भी दर है वो घटाया गया है। तो हम इसका स्वागत करते हैं और हमारी पार्टी इसका। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने जीएसटी इस्लाहात के निफाज पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कड़ी तनकीद की है। उनका कहना है कि अगर हुकूमत पिछले 8 वर्षों में अवाम से वसूल की गई भारी रकम वापस करती है तभी जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा सकता है। केटीआर ने मजीद मुतालबा किया कि सबसे पहले डीजल और पेट्रोल की कीमत 50 रुपए तक लाई जाए, घरेलू गैस सिलेंडर 350 रुपए में दिया जाए ताकि अवाम त्यौहार की हकीकी तौर से खुशियां मना सके। साल जो आपने बड़ी रकम वसूल की हिंदुस्तान की जनता से, अगर आप पैसा वापस कर रहे हो तो बचत उत्सव करेंगे, वरना जो इतने साल 8 साल जो काम आपने किया और जो फायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया, जो जनता से पैसा आपने वसूल किया, जब तक अगर आप वापस नहीं करोगे तो कैसा उत्सव होगा। और दूसरी बात, बड़ा अजीब सा लगा जीएसटी बचत उत्सव। हमको तो ये समझ आ रहा था कि पेट्रोल और डीजल शायद दाम कम कर देंगे, 50 के हद तक ले जाएंगे, क्योंकि जब जिस दिन मोदी जी आए थे 60 के आसपास था, फिर बाद में 105 हो गया, 107 हो गया, तो शायद हमें लगा कि वो 50 तक ले जाएंगे, उसको फिर सेस रद्द कर देंगे, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी रद्द कर देंगे ताकि लोगों को राहत मिले। साथ ही साथ सिलेंडर भी 350 रुपए में मिलता था, आज 1000 रुपया हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं मोदी जी, अगर त्योहार मनाना है, उत्सव करना है, तो आप पहले डीजल पेट्रोल को 50 रुपए में ला लो, सिलेंडर को 350 पे वापस ला लो, और जो जीएसटी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया उसको वापस करो ताकि उत्सव मनाया जाए और त्योहार दिवाली। सीएम नायडू ने आईएएस और आईपीएस अफसरान पर जोर दिया कि वो क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमी कॉन्ट्रैक्टर्स के शोबे पर भरपूर तवज्जो मरकूज करें। विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में अब साबिका दौर की तरह के हालात नहीं रहे। सीएम नायडू ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बदलते दौर के साथ हुक्मरानी के निजामों में अभी से तब्दीली नागुज़ीर है। Here I am requesting all of you and Government of India, even some of IAS officers today I am watching, youngsters more are from IITs, IIMs. I am proud of them. First time I am seeing earlier all IAS officers are business, arts, some other background. Today people are coming from IIT and also IIM. They are very genius also, not only IAS, IPS and also IFS and other competitive services. With all of you, our goal should be, one is quantum technology, how to use it, how to write algorithms, that ecosystem, and also we are talking 6G now, tomorrow 7G will come. By 2047, 7G also will come. I had a very difficult time how to bring bandwidth once. Today we are very happy. This also we have to stabilize. We have to innovate new technologies for 7G. Otherwise we are paying loyalties or premium to other countries. Semiconductor is one more area. This also all of us has to work in that direction. Finally, I am telling all of you, 2047, not far away. It is only 22 years from now onwards. India, under the leadership of Honorable Prime Minister as on today, from 10th place we have reached to 4th place. 28 we are going to reach 3rd place. By 38 we are going to reach 2nd place. I don't have any doubt by 2047 India will be number 1 economy. Nobody can stop it.
विशाखापट्टनम में सड़क किनारे छोटे कारोबार करने वालों के हक में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी रैली निकाली। मुजाहिरीन ने कहा कि सड़क किनारे दुकानें गिराने से ताजिरों की मुश्किलात का सामना है। वाईसीपी की इस रैली को पुलिस ने जीवीएमसी के गांधी मुजस्सिमे के करीब रोक दिया और वाईएसआर कांग्रेस के लीडरान एहतजाजन पुलिस के रवैये पर बरहम रहे। गुंटूर में डायरिया और हैजा के केसेस ने तशवीश पैदा कर दी है। जीजीएच में 2 अफराद में हैजा की तस्दीक हुई। गुंटूर कलेक्टर तमीम अंसारिया ने बताया कि 7 इलाकों को हाई रिस्क करार दिया गया है और वहां मेडिकल कैंप कायम किए गए। हर कैंप में डॉक्टर के साथ स्टाफ के 10 लोग तैनात हैं। 50 खुसूसी टीम्स मुतासिरा इलाकों में सर्वे कर रही है और 4 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। हुक्काम ने पानी की फराहमी और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो खाने पीने में एहतियात करें और मर्ज की अलामात जाहिर होने पर फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करें। कर्नूल में हाईकोर्ट बेंच के क़याम के सिलसिले में इमारतों का मुआयना किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर ए श्री ने पीर की शाम मुजवजा मुकामात का दौरा किया। उन्होंने मारुति मेगा सिटी के करीब प्रतिभा स्कूल और ननोटोल गेट के पास SVES वोकेशनल कॉलेज कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। इसी दौरान कलेक्टर ने नक्शों की मदद से इमारतों की तादाद और कुल रकबे का जायजा लिया और मुताल्लिका ओहदेदारों से इमारतों के बारे में मालूमात हासिल की। आंध्र प्रदेश में अनामया जिले के रायचोटी से खबर है। यहाँ स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम का अमल अवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। वॉलंटियर्स घरों को जाकर कार्ड्स तकसीम कर रहे थे, ताहम उन्हें पिछले 15 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। इसी बीच तेलुगु देशम पार्टी के बाज मुकामी कायदीन और मुलाजिमीन के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया। नतीजतन स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम का अमल राशन डीलरों के हवाले कर दिया गया। सूरत हाल ये है कि कई राशन दुकानों पर सियासी कारकुन ही कार्ड्स तकसीम कर रहे हैं और आम मुस्तहिकीन को धक्के खाने पड़ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि ना सेक्रेटरिएट के दफातर की सही मालूमात दस्तियाब है और ना ही ये वाजे किया गया कि किस राशन शॉप पर किस वार्ड के कार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम शहर भर में भटकने पर मजबूर है। कर्नूल जिले के आदूनी में तारीखी शाही ईदगाह के तरक्याती कामों के सिलसिले में ईदगाह कमेटी के अरकान ने टीडीपी इंचार्ज और साबिक रुकन असेंबली मीनाक्षी नायडू से मुलाकात की। कमेटी ने याद दिलाया कि पिछली वाईएसआरसीपी हुकूमत ने 2 करोड़ 60 लाख रुपए मंजूर किए थे, मगर इंतखाबात और दीगर वजूहात की बिना पर इन कामों पर अमल दरामद नहीं हुआ। मीनाक्षी नायडू ने यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के सामने रखेंगे। मौजूदा एमएलए डॉक्टर पार्था सारथी ने भी इस मामले पर आवाज बुलंद की है। मुकामी लोगों को हुकूमत से तौक़ी कर रही है कि शाही ईदगाह के तरक्याती काम जल्द शुरू किए जाएंगे। साबिक एमएलए जनाब मीनाक्षी नायडू साहब से मुलाकात करके ईदगाह के पूरे रुदात हमने उन्हें सुना दिए हैं और हमें भरोसा दे चुके हैं कि मैं जरूर ब जरूर आपके जितने भी अधूरे काम हैं उसे पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। जो भी जहां तक है जल्द से जल्द मैं आपकी कोशिश को कामयाब करने की कोशिश लगातार करूंगा। आप भरोसा रखें बोल के हमें हामी दे चुके हैं। हम भी उनसे यही उम्मीद रखे हैं कि आने वाले दिनों में ये काम इनके जरिए होगा बोल के हमें भी उम्मीद है।
कड़पा से खबर है। पुरुदुटूर के साबिक रुकन असेंबली राचामल्लू शिवा प्रसाद रेड्डी ने तेलुगुदेशम पार्टी के मुकामी लीडरों पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एमएलए वारधा राजुला रेड्डी के बेटे कंडारी रेड्डी अवामी मफाद के प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से उन्हें रोक रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि देखते हैं मुझे सरकारी प्रोग्राम में शिरकत से कौन रोकता है। उन्होंने धमकी दी कि अगर वो म्युनिसिपल कमिश्नर को जेल न भेज सके तो सियासत छोड़ देंगे। నేను ఇట్టనే ప్రవర్తిస్తా, నేను రాజ్యాంగానికి విరుద్ధంగానే ప్రవర్తిస్తా, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు పంచుతా, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకుంటా, ఇంకా ఎక్కువ నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి ఇదిగో ఈరోజు మళ్ళీ మున్సిపల్ అధికారులతో సమీక్ష జరుపుతా, పాలనకు సంబంధించి మా నాయన బదులు నేను జరుపుతా, నువ్వు ఏం ఆపుతావో ఆపుకో అని నిస్సిగ్గుగా। विजयवाड़ा के रामावरा पाड़ू इलाके में आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। इतलात के मुताबिक एक स्कूल बस जिसमें तकरीबन 30 तलबा सवार थे कंडाला की तरफ जा रही थी कि अचानक ड्राइवर को दिल का दौरा पड़ गया। ड्राइवर ने बस पर कंट्रोल खो दिया और बस एक मोटरसाइकिल और डिवाइडर से टकरा गई। मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने फौरी तौर पर CPR देकर ड्राइवर की जान बचाई और उसे सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। तमाम तलबा महफूज है, ताहम मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुआ है। कर्नूल में पुलिस ने रेलवे स्टेशन और RTC बस स्टैंड पर अचानक नाकाबंदी करके तलाशी मुहिम चलाई। रियासत गिर मुहिम के तहत कार्रवाइयां अंजाम दी गई ताकि गांजा और दीगर मंशियात की गैर कानूनी तरसील को रोका जा सके। DSP जय बाबू प्रसाद ने बताया कि नंदियाल जाने वाली रेलगाड़ी और रेलवे पार्सल ऑफिस की भी तलाशी ली गई। मशकूक पार्सल की इत्तला देने की अपील की गई और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम के तहत नौजवानों में आगाही फराहम की जा रही है। पुलिस ने अवाम से कहा कि नवरात्रि के त्यौहार पर अमन जश्न मनाएं और मंशियात की गैर कानूनी तरसील में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। రైల్వే స్టేషన్లో నన్ను ఎక్కడైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్కువగా ఉంటారో అంటే క్లాండెస్టైన్ సీక్రెట్గా ఎవరికి అనుమానం రాని రూట్లలో ఎక్కువగా ఇట్లా జరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి సమాచారం మీద జిల్లా వ్యాప్తంగాను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇవాళ చేపట్టడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగా ఇవాళ కర్నూలు రైల్వే స్టేషన్లో ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్ అవుతుంది, మనకు ప్యాసింజర్ దగ్గర నుండి మూమెంట్ మనకు కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ మీద అది వర్కౌట్ చేయడం జరుగుతుంది। ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్దర్ రిజల్ట్స్ కూడా తర్వాత అందరికీ మీడియా రూపంగా ప్రజలకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ జరిగింది। దీంట్లో భాగంగా ప్రధానంగా పోలీస్ తరఫున మీకు అందరికీ दक्षिण भारत न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत। आदाब।